할렐루야. 우리 찬양대 찬양을 들으면요, 이렇게 귀에 쏙쏙 들어와요. 맞죠? 하나님께서 저한테 말씀하시는 것처럼 이렇게 저한테 다가와닿는다니까요. 노래가 아닌 기도로 찬양 드리는 거예요. 말하듯이, 이게 노래 잘 부르는 사람들은 노래를 안 부른다니까요. 말하듯이 불러요. 이렇게. 이 메시지가 들어가야 되는 거예요. 하나님이 주신 말씀이 들어가야 되는 거예요. 오늘 하나님의 음성을 듣는 우리 가족 되시길 축복합니다. 옆에 분과 인사 나누기 원합니다. 전무후무한 응답의 시작입니다. 전무후무한 응답의 시련의 증인입니다. 예수는 그리스도십니다. 예수님은 모든 문제 해결자십니다. 예수님은 나의 주인이십니다. 나는 축복받은 자입니다. 할렐루야. 오늘 축복의 복음의 증인이에요. आज सुसमाचार प्राप्त गरेको हामी साक्षीको भएको छौँ। 축복받은 자들이 증인되는 거예요. आशीर्वाद पाएकाहरू चाहिँ साक्षी हुने हो। 오늘 이 예배에 하나님이 위로하신 것도 있죠. आज यो के भन्छ संगतिलाई परमेश्वरले दिनुभएको समय हो। 근데 이 예배자에 나오실 때 내가 축복받은 자라 확신 속에 와셔야 되는 거예요. हामी संगतिमा सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ आशीर्वाद पाएको भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास हुनुपर्छ। 그러면 꼭 이러신 분들이 있을 거예요. अनि त्यसलाई 목사님, 내 상황을 몰라서 그렇습니다. मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन सक्दैन पास्टर। 내가 얼마나 아픈지 몰라서 그렇습니다. मलाई चाहिँ कति म आफू कति दुखित छु त्यो थाहा छैन भन्ने। 목사님 모르십니다라고 얘기하시겠지만 पास्टरज्यू तपाईलाई थाहै छैन भन्छन् रे। 하나님은 아시고 하나님은 역사하십니다. परमेश्वरलाई मात्रै थाहा हुन्छ र परमेश्वरले नै काम गर्नुहुनेछ। 그런 세상 것으로 하나님을 설명할 수가 없어요. संसारको कुरा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुने छैन। 우리는 절대적인 거라니까요. हामीले चाहिँ साँचो कुरालाई हेर्ने कुरो। 상대적인 것도 아닙니다. 객관적인 것도 아닙니다. 절대적인 것. नचाहिने कुरा होइन, बाहिरको कुरा होइन, साँचो कुरालाई मात्रै हामीले हेर्ने हो। 내가 오늘 힘들다고 하나님 안 살아 계십니까? हामीलाई अहिले गाह्रो परिस्थिति भएको छ तर के परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ? 내가 살아온 날들이 형편없이 살아왔다고 하나님 안 계십니까? के हामीले जिएको जीवनशैली दुःख कष्ट भए तापनि त्यो परमेश्वरले बुझ्नु भएको छैन र? 하나님은 살아계시고 지금도 역사하십니다. परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ। 오늘 그 하나님을 믿는, 절대적인 하나님을 믿는 거예요. आज चाहिँ हामीले साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हो। 내 과거의 현재의 어려움에 그것에서 빠져서 살아가는 게 아니라 그거 상관없이 나는 하나님의 구원받은 자라. हामी विगत वर्तमानको समस्याभित्र पर्ने होइन, त्यसबाट निस्केर आएर परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ भन्ने कुरा विश्वास गर्ने। 환경과 사건과 문제와 어려움에 빠지는 것이 아니라 나는 하나님의 축복받은 자요 그 축복을 증거하는 자라. हामी चाहिँ दुःख कष्टभित्र समस्याभित्र हुने कुरा होइन, परमेश्वरको आशीर्वादभित्र भएको त्यो आशीर्वादलाई लिएको व्यक्ति हो। 오늘 시련의 증인입니다. आज चाहिँ हामीले त्यो अनुभव गर्ने साक्षी भएको छौँ। 나를 통해서 무엇이 실현돼야 돼요? हामीद्वारा चाहिँ के चाहिँ हामीले अनुभव गर्नुपर्छ भने 어떠한 상황과 문제와 사건 속에서 예수가 그리스도인 그것을 말하는 것이 증인이에요. जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि येशू चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने भन्न सक्ने कुरा र घोषणा गर्न सक्ने कुरा हो। 그것을 몰라서 사람이 죽는다니까요. त्यो कुरा नबुझेको कारणले मानिसहरू मरिराखेको 돈 छ। 없어서 죽습니까? पैसा भएको भएर 아파서 नभएको 죽습니까? भएर मर्ने होइन, 아니에요. त्यसो होइन। 참된 희망과 소망이 없으면 죽어요. साँचो आशा र शक्ति नभएको कारणले मर्ने हो। 희망이 없으면요 사람은 시들시들 할 겁니다.
हामीभित्र आशा छैन भनेदेखि मानिसहरू त्यसै गरी मर्ने गर्छन् रे। 돈이 많아도 희망과 소망이 없으면 결국 그 돈 쓰지도 못하고 죽어요. रुपियाँ पैसा धेरै भए तापनि हामीभित्र आशा भएन भनेदेखि ती रुपियाँ पैसा भएर केही हुन्न, त्यत्तिकै मर्नेछन् रे, आशा बिना मर्नेछन्। 내가 뭘 이루려고 살아갑니까? हामी चाहिँ के को लागि जीवन जिउने हो र? 아니죠. 오늘 나의 것을 이루는 것이 아니라 하나님의 것을 이루는 우리 가족 되시길 축원합니다. आज हामीले हाम्रो लागि हामी जिउने होइन, तर हाम्रो परमेश्वरको लागि चाहिँ हामी जिउने हो। 오늘 말씀을 보면요. 그리스도에 대해서 얘기하시는 거예요. आजको वचनलाई हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको बारेमा भनिएको कुरा छ। 뭘 얘기하신 거예요? 자신이 죽으실 것과 자신이 그리스도라는 걸 얘기하신 거라니까요. के को लागि के भनिएको छ भने स्वयं आफू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा। 이 포도는 뭡니까? अनि यो दाखबारी भनेको के हो? 선택받은 자들의 모임. त्यो चाहिँ चुनिएकाहरूको 이스라엘 백성 유대인들을요. 하나님께서는 선민으로 먼저 택하셨다니까요. इजरायलीहरूलाई चाहिँ पहिला परमेश्वरले चुन्नु भएको कुरा हो। 그래서 하나님의 일을 할 수 있도록 농부로 부르신 거라. अनि परमेश्वरको काम गर्नको लागि किसानको रूपमा बोलाउनु भएको। 근데 이 농부들이 그때마다 문제 있을 때마다 상용 환경이 있을 때마다 선지자를 통해서 주의 종들을 통해서 말씀을 주시고 말씀으로 인도해 나가셨는데 이들을 어떻게 했어요? 죽이고 핍박했어요. त्यो किसानहरूले चाहिँ अगमवक्ताहरूद्वारा चाहिँ वचन सुन्नुपर्ने थियो अगमवक्ताको, तर त्यो कुराहरू सुनेनन् व्यवस्था गरे। 성경 대부분의 많은 선지자들이 어떻게 핍박당했다니까. अनि बाइबलमा भएका सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ दुःख कष्टहरू पाएका थिए। 유대인들의 각인 뿌리 체질과 하나님의 말씀이 안 맞는 거라. यहुदीहरूको त्यो छाप लागेको विगतको छाप लागेको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको वचन नसुन्नु थियो। 그러니까 선지자들 오면 기분 듣기 싫은 거라. अनि अगमवक्ताहरूले भनेको 기분 कुरा चाहिँ 나쁜 거라. तिनीहरूलाई मन पर्दैन थियो। 오늘도 마서 예수님께서 이스라엘 백성 유대인들에게 너희들이 이런 사람들이야. 너희들의 그것을 보여주시는 거 어떻게 해요? इजरायलीहरूलाई भनेको कुरा चाहिँ हेर यहुदीहरूले भनेको थियो, तिमीहरूलाई देखाएको कुरा के हो भने 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 잡고자 하나 무리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자 앞으로 알미었더라. अनि तिनीहरूले भनेको थियो कि येशू ख्रीष्टको बारेमा भनेको कुरा अगमवक्ताहरूले भनेको कुरा चाहिँ तिनीहरूले स्वीकार गरेको थिएन। 세상 주관자 속에서 완전하게 각인 뿌리 체질 사단의 망대 속에서 살아가는 사람들에게는 하나님의 말씀이요 들려지지가 않는 거예요. 기분 나쁜 거라. 자기 얘기다. संसारको कुरामा हिँडेको मान्छेहरूले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ तिनीहरूले सुन्न सक्दैनन्, 깨닫지를 못하죠. त्यो बुझ्नै सक्दैनन्। 안쓰러운 거예요. अनि त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। 결국 선지자를 다 죽이잖아요. अन्तमा चाहिँ ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले मारेको छन्। 그래서 아들까지 보냅니다. अनि त्यसमा आफ्नो छोराहरू 그분이 누구예요? 예수 그리스도. ऊ चाहिँ को हुनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 근데 그 그리스도도 죽여버려요. उहाँ ख्रीष्टलाई पनि मारे तिनीहरूले। 지금 그 얘기하시는 거예요. त्यही बारेमा भनिएको कुरा हो। 결국 어떻게 합니까? 다른 농부들을 보내서 열매를 맺게 하신다는 거예요. अनि अरू चाहिँ के भनेको छ भने अरू नै कामदारहरू किसानहरू पठाएर चाहिँ फल फलाइएको छ भने। 오늘 이 내용을요. 우리 지금 오는 현 시대에 비유하면 어떻게 됩니까? आज यो युगको मान्छेहरूलाई छुट्याउने हो भने कसरी हेर्न सकिन्छ भने 포도는 교회를 말하는 거예요. अनि त्यो दाखबारी भनेको चाहिँ मण्डली हो। 구원받은 자들을 말하는 거예요. उद्धार पाएकाहरूको लागि 선택받은 자를 भनेको कुरा। 말하는 거예요. चुनिएकाहरूको 지금 लागि 우리를 भनेको 말하는 कुरा। 거예요. अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि हामीलाई भनेको कुरा। 농부는요. अनि किसान भनेको 그 구원을 받았음에도 불구하고 하나님의 일하고 상관없이 자기의 것만 챙기려는 농부들. किसान भनेर चाहिँ परमेश्वरको कुरा नभइकन आफ्नो लागि मात्र हेर्ने मान्छेहरूलाई भनेको छ। 축복 속에 있음에도 축복받은 것을 전할 수도 없고 말할 수도 없고 증거할 수도 없고 누릴 수도 못하는 지금의 현대 성도들. आशीर्वादभित्र भएर पनि त्यो आशीर्वादलाई चाहिँ नलिकन अरू कुरा लिएर अनि त्यो आशीर्वाद आफूले अरूलाई नदिने चाहिँ अहिलेको स्थिति भनिएको। 종들은 누굽니까? अनि त्यसपछि सेवकहरू कसलाई भनिन्छ भने 주의 종들이에요. परमेश्वरको सेवकहरू। 주의 종들이 무시당하는 거예요. परमेश्वरको चाहिँ मानिसहरू, प्रभुका सेवकहरू भनिन्छ।
하나님의 일을 하면요 이단 취급받고 말도 안 되는 소리 한다고 그래. 세상하고 전혀 별개되는 말을 한다고 얘기한다. परमेश्वरको कुरा गर्नुपर्ने तर संसारको कुराहरू गरेर हिँड्ने 오직 전도, 오직 선교, 오직 구대, 오직 교회 살리자는 그 말이 전혀 들려지지가 않는 거예요. केवल मिसनको काम मण्डलीको काम अनि आफ्नो आउँदा सन्ततिहरूको काम गर्ने चाहिँ नभन्ने अरू कुरा 예수로 गर्ने। 완전하고 충분하고 모든 것 때문에 강단에서 말씀을 선포되는데 그래도 목사님 밥은 먹어야 되지 않습니까? 얘기하는 거예요. येशू क्रिस्टको लागि पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले उहाँको घोषणा गर्नुपर्ने तर 목사님 내 고복이 포도청입니다. 얘기하는 거예요. तर हामीले खानुपर्छ नि पास्टरज्यू भनेर 나는 भन्ने 아파 कुराको 죽겠습니다. कुरा। 얘기하는 거예요. हामी चाहिँ आफै खान नपाएर मरेको छौँ भन्छन् रे 나는 할 수 없다. 얘기하는 거예요. मैले चाहिँ गर्नै सक्दिनँ 축복 भन्छन्। 속에 들어왔음에도 불구하고 किनभने आशीर्वाद भित्र आएर पनि त्यसो भन्छन्। 그렇기에 전도 축복 선교의 증인으로 쓰라고 강단에서 말씀도 하나님이 주시는데도 쓰지를 못하고 있어요. त्यसरी आशीर्वाद भित्र परमेश्वरले बनाउनु भएको छ पनि त्यो कुरालाई थाहा नपाउने। 하나님의 언약을 가진 자는데 가지고 있음에도 하나님의 언약과는 전혀 상관없이 나의 비전이 세상 비전이야. परमेश्वरले दिनुभएको करार र आज्ञा पालन नगरिकन आफ्नो अनुसारले हिँड्ने। 오늘 결국 하나님은 어떻게 하세요? 먼저 이방인들부터 끌어들여 열게 अहिले चाहिँ 하신다니까요. के भएको छ भने परमेश्वरले चाहिँ अन्य जातिहरूबाट चाहिँ काम गर्न सुरु गर्नु। 봐라, 케냐에도 교회가 세워지잖아. हेर्नुस् न केन्यामा पनि मण्डली सुरुवात भएको छ। 봐라, 네팔에도 교회가 세워지잖아. अनि हेर्नुहोस् 그들이 नेपालमा 돈이 पनि 있어서 मण्डली 교회를 सुरुवात 세우냐? भयो। के त्यहाँ 그들이 능력이 있어서 교회를 세우냐? रुपैयाँ पैसा क्षमता भएर 믿음으로 गरेको 세우는 거다 얘기하시죠. विश्वासद्वारा खडा गरिएको। 할렐루야. आमेन। 먼저 뭘 보셔야 되겠습니까? त्यसैले पहिला हामीले के हेर्नुपर्छ भने 하나님께서요. 지금 택하신 분들이 깨닫지 못하면요. 촛대를 바꾸신다니까. अहिले चाहिँ परमेश्वरले चुनेकोहरूले कुनै काम बुझिनु भएन भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ हामीले आशीर्वादबाट टाढा हुनुपर्नेछ। 43절에 보면 뭐라고 얘기해요? अनि त्यसपछि 43 पदमा हेर्दाखेरि के भनेको छ भने 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라 얘기하죠. 43 पदमा भनेको छ यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र एउटा यस्तो जातिलाई दिनेछ जसले त्यसको फल फलाउँछ। 오늘 이 시간 언약 붙잡는 우리 가족 되시길 축복합니다. त्यसैले आजको यो समयमा चाहिँ करारलाई हामीले पालना गर्नुपर्नेछ। 오늘 일부에도 선보에도 말씀드렸지만 CVDIP가 있으셔야 돼요. हामीले पहिलो संगतिमा नि सुनेको छौँ CVDIPको बारेमा। 우리의 영원한 언약 예수 그리스도 맞습니까? हाम्रो अनन्तको करार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 맞습니까? बुझ्नुभयो? 맞냐고요? बुझ्नुभएको छ? 예수님이 나의 그리스도가 맞으시냐고요? येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो 예수님이 क्रिस्ट 모든 문제 हुनुहुन्छ। 해결하셨습니까? येशू ख्रीष्ट सबै समस्याको समाधान गर्दा हुनुहुन्छ। 예수님은 증거해야 됩니까? येशू ख्रीष्ट नै साक्षी हुनुहुन्छ। 예수님이 땅끝까지 이 예수의 복음이 증거돼야 됩니까? येशू ख्रीष्टको सुसमाचार 그게 पृथ्वीको 비전이라. अन्तसम्म हुनु नै हाम्रो 복음이 चाहिँ 깨달아지면 बिजन हुनुपर्नेछ। 내 인생이 찬란하게 빛나는 것이 아니라 나를 통해서 그리스도가 빛나는 거예요. सुसमाचारको भिजन भनेको चाहिँ हामीद्वारा ख्रीष्टलाई चाहिँ घोषणा गर्नु। 그럼 나에게 하나님이 주신 꿈이 생기는 거예요. त्यो नै हामीलाई दिनुभएको परमेश्वरको प्रतिको सपना सम्झिनु पर्छ। 소망이 있어야 됩니다. हामीले त्यो सपना देख्नु पर्नेछ। 나를 통해서 우리가 계속해서 나를 통해 여러분들 한 분 한 분을 통해서 이 복음이 증거되는 그 증인의 그것이 그려져야 된다니까요. विश्वासी एकजनाबाट चाहिँ सुसमाचारको साक्षी 나를 हुनुपर्नेछ। 통해서 가정이 살고 가문 살고 후대가 살고 교회가 살고 그것을 그리시라니까요. हामी स्वयं आफैबाट हाम्रो परिवारलाई बचाउने मण्डलीलाई बचाउने सबैजनालाई बचाउने हुनुपर्छ। 그것이 없으니까는 문제 오면요 그 문제만 바라볼 수밖에 없다니까요. त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या आउँदाखेरि समस्याभित्र चाहिँ रुमल्लिने हो। 아무것도 아니야 사실은요. त्यो कुरा चाहिँ खासै के होइन। 감기 우리 육식 가다가 보면 감기도 걸리고 엎어지기도 하는데
그것 때문에 인생을 포기하면 안 되잖아요. 맞죠? हामी हिँड्दाखेरि हामीलाई रुगाखोकी लाग्न सक्छ, लडिन नि सक्छ, तर त्यसमा हाम्रो जीवन व्यर्थ हुने छैन। 우리는 하나님이 여러분 우리를 전도자로 부르셨다니까요. हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले सुसमाचार प्रचारकको रूपमा बोलाउनु 하나님이 भएको। 일을 할 수 있는 순례자로 부르셨다는 거예요. परमेश्वरको काम गर्ने चाहिँ चेलाहरू यात्रीको 반드시 बारेमा 승리할 수밖에 없는 정복자로 우리를 부르신 줄 믿으시기 축원합니다. चाहिँ अवश्य पनि विजय हुने विजयकर्ताको रूपमा बोलाउनु भएको छ। 뭘 하는 게 아닙니다. हामीले गर्ने कुरा होइन, 무엇을 일으키는 게 아닙니다. हामीले जित्ने कुरा होइन। 내가 막 열심히 잘해야지, 뭐하지 이게 아니에요. हामीले मेहनत परिश्रम र हाम्रो बलले गर्ने कुरा होइन। 하나님의 일은 그렇게 하는 게 아닙니다. त्यो परमेश्वरले त्यसो गर्नु भन्नुभएको छैन। 하나님의 하실 것을 믿으면 되는 거예요. किनभने परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ विश्वास गर भन्नुभएको। 나를 치유하시고 회복하실 걸 먼저 믿으시길 바랍니다. हामी स्वयं आफैलाई पहिला चाहिँ निको पारौँ अनि हामी आफैबाट परिवर्तन हुन सक्छौँ। 먼저 믿으시라니까요. पहिला चाहिँ हामी 내가 आफैलाई विश्वास गरौँ। 증인이 돼야 될 거 아닙니까? हामी आफै चाहिँ साक्षी हुन सकौँ। 나를 통해서 그리고 나를 통해서 하시는 것이 확신이 되어지면 우리 후대를 통해서 반드시 나의 것이 우리의 것이 하나님의 것이 회복될 것을 믿으셔야 된다니까요. यदि हामी आफैबाट चाहिँ परिवर्तन हुन सक्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रा सन्ततिहरूले पनि त्यही कुरालाई पालना गर्नेछ। 꿈이 뭡니까? 그게 24시 되어지는 거예요. हामीले देखेको सपनामा चाहिँ 24 घण्टा लागित हुनुपर्छ। 우리 랩런트들 나는 세계복음화 하려고 나는 의사가 될 거야. 그 꿈을 향해 가잖아요. हाम्रो रेमनेन्टहरूले विश्व सुसमाचार म चाहिँ डक्टर हुनुपर्छ भन्ने 그거 उनीहरूले 24시 सपना 한다니까요. देख्छन्। त्यो सपनालाई चाहिँ 24 घण्टा लिने 근데 गर्छ। 그 과정 힘들잖아요. 아니, 밤새서 공부하고 뭐 1시, 2시까지 막 공부하고 힘들잖아요. त्यसो गर्दाखेरि दैनिक 2-3 राति 2-3 बजेसम्म पढ्नु 그런데 पर्छ, गाह्रो छ। 하나님이 이루실 꿈이 나에게 보여지니까요. 그냥 그 꿈, 그 고통, 그 어려운 그 환경이 어렵지가 않은 거라. तर परमेश्वरले दिनुभएको त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्ने, त्यो सपना पुरा गर्न चाहिँ उत्सुकता दिनुहुने। 또 다시 일어나는 거라. अनि फेरि पनि हामी 매일 जगाउने छौँ। 반복되는 것처럼 보이고 매일 어려운 것처럼 보이는데 또 다시 아침에 일어나서 또 그 일을 하는 거라. अनि सधैँ गाह्रो हुन्छ, तर दैनिक रूपमा हामी बिहान उठेर त्यो काम 내 गर्नेछौँ। 가정을 통해서 내 후대를 통해서 내 업을 통해서 내 직장의 현장을 통해서 하나님이 전도, 선교, 후대, 교회 사실 것을 확신함으로 나는 오늘도 일어나서 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 거라. हाम्रो घर परिवार सबैजना भएर चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारको काम गर्ने र आज पनि हामी दैनिक रूपमा उठेर चाहिँ त्यो कामलाई पालना गर्ने। 내 가정이 회복되는 거예요. हाम्रो परिवारलाई चाहिँ हामीले आशीर्वादी तुल्याउने, त्यसमा 우리 पूर्णता 교회가 गर्ने। 237 5천 조적 살릴 것을 그리시라니까요. हाम्रो मण्डली चाहिँ 237वटा राष्ट्र जोगाउने चाहिँ एउटा विश्वासको कसौरा हो। 이것이 있어야 돼요. यो कुरा चाहिँ हामी भित्र हुनुपर्नेछ। 이거 가지고 있으면요. यसलाई लियौँ भने 안 흔들려요. धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। 이것이 나의 것이 돼야 되는 거예요. यो नै हामी भित्र हुनुपर्ने कुरा हो। 그게 계속해서 이미지 기도 속에 계속 들어가는 거예요. त्यसैले हामीले लिएको त्यो इमेजलाई चाहिँ प्रार्थनाद्वारा हामीले हेर्नुपर्नेछ। 여러분 정말로 여러분의 가정과 가문이 회복될 줄 믿으십니까? साँच्चै नै हामीले हाम्रो घर परिवारहरू चाहिँ आशीर्वादमा पूर्ण भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? 왜 아멘 하시는 분이 30명도 안 돼요 지금. 안 하셔도 돼요. 믿으십니까? विश्वास गर्नुहुन्छ? 하나님의 방법으로 하실 걸 믿으십니까? परमेश्वरको माध्यमद्वारा भएको काम हेर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ? 여러분이 생각대로 그대로 되어지는 거예요, 사실은. हामीले सोचे अनुसार 그게 기도예요. जस्तै हुनेछ। त्यही 그만큼 생각하는 게 그래서 말하는 게 말 조심하는 소리가 뭐예요? 생각하는 것이 말로 나온다니까요. त्यसैले बोल्दाखेरि होसियार हुनु भनेको कुरा चाहिँ सोचेको कुरा सोचे जस्तै बोल्ने कारणले त्यसो भनिएको। 그만큼 그래서 말을 조심하라는 거예요. त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि होसियार हुनु भनेको कुरा। 그 말한 거대로 그래서 말한 것대로 이루어진다니까 희한하게 त्यसले 또. बोलेको कुरा बोले अनुसारले नै हुने भएको कारण। 그게 운명이 되는 거예요. त्यो बोलीमा चाहिँ भाग्य हुनेछ, परिवर्तन हुने। 우리가 우리 후대들에게 니는 안 돼, 너 맞냐, 뭐 이렇게 한다고 해보세요. हाम्रो छोराछोरीहरूलाई तैँले गरेको कुरा हुँदैन भनेर हेर्नुहोस् त। 그대로 되는 거라. फेरि त्यसै कारणले हुँदैन। 이 기도의 원리를 아시겠습니까? त्यसैले यो प्रार्थनाको चाहिँ नियमलाई बुझ्नुपर्नेछ। 기도는 생각이고 생각은 믿음인 줄 믿으시기 바랍니다. प्रार्थना चाहिँ विचार, हाम्रो विचार हो र विचार चाहिँ साँच्चीको विश्वास गर्नुपर्नेछ।
그래서 우리 렘넌트에게 계속해서 우리 표목사님, 이 선교사님 얘기하는 거라. त्यसैले हाम्रो रेमनेन्टहरूलाई भन्नुभएको छ पास्टर फ्यो र अनि मिसनरीहरूले भन्ने कुरा 우리는 계속해서 축복하고 축복하고 축복하셔야 되는 거예요. हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिए गर्नुपर्नेछ 우리가 기다려주는 게 아닙니다. हामीले पर्खिने कुरा 우리가 होइन 찾는 게 아닙니다. हामीले खोज्ने कुरा होइन 우리에겐 그들에게, 그에게, 그 사람에게 하나님의 언약이 있다는 거예요. हामीले चाहिँ ती मान्छेहरूलाई ती बच्चाहरूलाई चाहिँ करार दिनुपर्छ त्यो पालनामा हिँडाउनु पर्नेछ 오늘 그 일에 쓰임받는 우리 가족 되시길 축복합니다. आज त्यो काममा विजय हुने हामी सबै परिवारहरू हुन सकेका हौँ 그러니까 결국 어느 순간요, 나를 통해서 우리 통해서 작품이 되어지는 거예요. अनि अनन्त हामीले चाहिँ त्यो कुराकोलाई चाहिँ त्यो समाचारको चाहिँ 내가 साधन 어느 हुनेछौँ 순간 내가 전도자, अनि कुनै समयमा हामी सुसमाचार प्रचारक हुनेछौँ 우리가 순례자, अनि हामी तीर्थयात्री हुनेछौँ 우리 교회가 정복자의 축복을 받는 거예요. अनि हाम्रो मण्डलीले चाहिँ विजयको आशीर्वाद पाउनेछ 오늘 그 응답 속에 있는 우리 가족 되시길 축원합니다. आज त्यो आशीर्वाद र करारभित्र हामी हुन सकेका हौँ 세상은요, 오늘 어떻게 됩니까? 이 건축자가 버린 돌 얘기하시는 거예요. 그리스도 얘기하시죠. संसारमा चाहिँ अहिले के कुराले हेरेको छ भने निर्माणकर्तालाई चाहिँ 세상 हालिएको 기준으로 कुरा। 보면요, 이 복음은요 너무 가치 없어요, 사실은. संसारको कुराबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस सुसमाचारको मूल्य नै देखिँदैन 내가 하는 일은요 헛된 것 같아요. हामीले गरेका काम व्यर्थको जस्तो लाग्छ 이건 해도 끝이 없는 거라. यो जतिसुकै गरे पनि त्यो कुरा व्यर्थको 이게 लाग्छ 끝이 내가 하나님 일을 하는데 이거 끝이 안 보이는 거라. अनि परमेश्वर यो के भएको भनेर हामीले त्यो अन्त नै देख्न सक्दैन 이건 밑 빠진 독이 물 붓는 것처럼 뭐가 되어지는 건지 안 되어지는 건지 모르는 거라. के काम भएको छ भएको छैन केही थाहा हुन सक्दैन 그런데 어느 순간 내가 말씀이 들려지니까요 보여지기 시작하는 거예요. तर कुनै यस्तो बेला आउँछ जब हामीले वचनलाई बुझ्न थाल्नेछौँ तबबाट हामीले बुझ्नेछौँ 하나님이 나를 이끌고 오셨구나. परमेश्वरले चाहिँ मलाई यसरी डोर्याउनु भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु 우리 가정을 지금도 지키시고 계시는구나. हाम्रो परिवारलाई अहिलेसम्म पनि सुरक्षा दिनुभएको रहेछ 우리 교회 통해서 하나님께서 237가 5천 정도 살리시겠구나. हाम्रो मण्डलीद्वारा 237वटा राष्ट्र र 50,000 절대 불가능하게 보이는 모든 것들이 절대 가능으로 보여지기 시작하는 거예요. कुनै पनि असम्भव कुरा सबै सम्भवमा चाहिँ देखिन सुरु हुन्छ 오늘 그 얘기가 이 얘기입니다. 42절. आज त्यही कुरा भनिएको यो 42 नम्बरको 42 नम्बरमा भनिएको 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리의 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐라고 얘기하시는 거예요. 21को 42 पदमा भनेको छ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो के तिमीहरूले कहिले धर्मशास्त्र पढेनौ 예수님이 하신 일들은 죽으시고 부활하시고 세상은 아무 그 의미를 몰라요. किनभने येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको उहाँ फेरि बौरी उठ्नु भएको त्यो कुनै अर्थ नै थाहा छैन 인간의 근본 문제를 몰라요. मानिसहरूले आफ्नो त्यो मूल समस्या नै 죄와 저주가 뭔지도 몰라요. पाप र श्राप भन्ने कुरै थाहा 사단이 छैन 있는지도 몰라요. शैतान छ भन्ने कुरा 이 영적 사실을 모르니 결국에는 세상 것에 완전하게 빠져가지고 세상을 보니 나를 보니 포기할 수밖에 없고 어려울 수밖에 없는 거라. आत्मिकी समस्या थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि संसारको कुरामा रुमल्लिएर तिनीहरू मर्नुभन्दा अरू विकल्पै छैन 그런데 예수님께서 하신 일이 뭡니까? 건축자가 버린 돌이 뭐가 됐다고요? 모퉁이 돌이 되셨다는 거예요. तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ के कुरा भन्नुभएको छ 모퉁이 돌이 निर्माणकर्ता 뭡니까? चाहिँ कस्तो ढुङ्गा हुनुभयो 건물을 지탱하는 거예요. उहाँ चाहिँ कोसी ढुङ्गा हुनुभयो 머릿돌이 뭡니까? अनि के अरे कोसी ढुङ्गा 그 शिरको 건축을 ढुङ्गा 기념하는 भनेको 거예요. अनि त्यो निर्माणको चाहिँ शिर हुनुभएको भनेको 이 언약을 아는 자는 예수가 그리스도라는 사실과 그 하신 일 예수님이 건축이요 모든 것이요 모든 것의 기념이 되신다는 사실이 믿어지는 거예요. त्यसैले येशू ख्रीष्ट चाहिँ कोसी ढुङ्गा हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ नै सबै कुरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा घोषणा गर्ने 오늘 진짜 빼앗긴 것을 찾아가는 우리가 되시길 आज चाहिँ 축원합니다. हामीबाट खोसिएको कुरालाई फेरि पनि खोज्न जाने हुनेछौँ 그래서 오늘 이 말씀을 볼 때요. 그리스도를 보셔야 되고 뭘 봐야 되냐? त्यसैले यो वचनद्वारा चाहिँ हामीले ख्रीष्टलाई हेर्नुपर्छ 찬스라 찬스. अनि हामीले चाहिँ त्यो एउटा अवसरलाई हेर्नुपर्नेछ 한국말로는 기회. अनि कोरियन भाषामा
기회 भन्छ त्यो चाहिँ अवसर भनेको हो. 기회는요. 지나가면요. 기회라서 그래서 기회해라고 얘기하는 거예요. त्यसैले त्यो चाहिँ कुरा गएको कुरा भन्दा बहुमूल्य कुरा भनेको अवसर भनेको. 모든 것이 회복할 수 있는 기회, सबै कुरालाई प्राप्त गर्न सक्ने अवसर, 모든 축복을 부를 수 있는 기회, सबै आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने अवसर, 모든 것을 증거할 수 있는 기회. सबै साक्षी हुने अवसर. 오늘 축복의 기회를 놓치지 않는 우리가 되시길 축원합니다. आज चाहिँ आशीर्वादको अवसरलाई प्राप्त गर्ने हामी साक्षी हुन सक्छौँ. 오늘의 시간표라는 거예요. आजको यो समय हाम्रो लागि दिनुभएको. 본 자가 잡겠죠. यो देख्ने कुराले मात्रै गर्न सक्नेछ, अनुभव गर्न 한참 सक्नेछ. 비트코인 있을 때 또 비트코인 하니까 고개를 확딱 사다 드시네 그냥. बिटकोइन हुँदाखेरि चाहिँ निरन्तर त्यसमा लागेका मान्छेहरू. 저보고 어떤 전도사님이 비트코인 사라고 그러는 거예요. अनि एकजना असिस्टेन्ट पास्टरले बिटकोइन किन्नुस् भन्नुभयो अरे. 전 뭐 그때는 뭐 돈이 있어도 뭐 저는 관심이 없었다니까요. पैसा भए तापनि मलाई त्यो मतलब नभएको कुरा थियो. 비트코인 처음 했을 때 얼마 안 했다니까. पहिला चाहिँ बिटकोइन 지금 सुरुवात 얼마예요? गर्दा थोरै 1억이 थियो. 넘어. अहिले त्यसको 하나만 샀어도 लगानी 내가 맞죠? चाहिँ 그때 1 만 करोड 얼마 भन्दा बढी छ. 했다니까. त्यति बेला चाहिँ 10,000 वनबाट सुरु भएको. 그럼 몇 배입니까? 1억이면. अहिले चाहिँ करोड पुग्यो अरे त्यसको. 근데 그게 그게 그런 기회를 잡은 것도 좋겠지만 그게 기회가 될 수 있고 만약에 제가 한 20개를 샀어. त्यो कुरा चाहिँ अवसर पनि हुन सक्छ. 여기 있겠습니까? मैले यदि त्यसरी गरेको भए म यो 그래도 स्थानमा 여기 हुन्छु 있습니다. होला. 에? र पनि म यो ठाउँमा छु. 근데 그게 기회라는 거예요. त्यो कुराहरू नै 시간이 आएको 흘러보면 कुराहरू 알아요. अवसर. अनि त्यो समय गएपछि त्यो कुरालाई थाहा हुन्छ. 시간이 흘러보면 안다니까요. समय बितेर गएपछि चाहिँ हामीले अवसरहरू थाहा पाउँछौँ. 오늘 그 기회를 잡아야 되는 거예요. आज त्यही अवसर चाहिँ हामीले 하나님께서 बुझ्नुपर्ने. 기회를 어떻게 합니까? 나의 전무후무한 시작의 기회를 찾아야 되는 거예요. परमेश्वरद्वारा हामीले प्राप्त गर्ने अनन्त आशीर्वादलाई चाहिँ बुझ्नु 그 पर्ने. 기회가 뭡니까? 오늘 복음으로 시작하는 거예요. त्यो अवसर नै आज हामीले सुसमाचारबाट सुरुवात गर्ने समय हो. 오늘 예수가 그리스도라는 사실을 매일매일 붙잡는 거예요. आज चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने वास्तविक कुरा दैनिक रूपमा पालना गर्नु. 아는 것으로 끝내면 안 됩니다. हामीले पाएको कुरालाई त्यतिकै व्यवस्था 구원의 गर्नु. 길이 암기해서 되는 게 아닙니다. अनि उद्धार र मुक्ति हामीले 그 बुझेर 안에 있는 हुने 성경 कुरा 다 암기하고 뭐하고 쪼아도 그거 나의 것이 돼야 된다니까요. 네. 나의 구원의 길이 돼야 हो. 돼요. उद्धार र मुक्तिको कुरा चाहिँ आफूभित्र पालना हुनुपर्नेछ पहिला. 혹시 숙제 하신 분이 있습니까? कसैले त्यो अभ्यासहरू गर्नुभएको छ र? 어저께 저 나갈 때 숙제하십시오. 제가 뭐 अनि मैले चाहिँ यो पाठ गर्नुहोस् भनेको थिएँ. 웃기만 하죠, 그냥 맞죠? 괜찮아요, 그래도. हामीले गरेको 이번 चाहिँ 주부터 시작하시면 돼요. हामीले सुरुवात गर्ने समय बनाउँदा हुनेछ. 해보시라니까요. त्यो कुरालाई गरिहेर्नुहोस्, अभ्यास गरिहेर्नुहोस्. 다릅니다. फरक पाउनुहुनेछ. 뭐가 회복될 것 같아요? के चाहिँ पूर्ण 지금 भएको 문제가 해결될 पाउनुहुनेछ 것 같아요? समस्या 방황하는 자녀가 돌아올 것 같아요? समस्याबाट 돈이 벌어질 것 같아요? निस्केको जस्तो लाग्छ. 비트코인이 가격이 올라갈 것 같아요? 안 그래요. रुपैयाँ पैसा पाएको जस्तो लाग्छ. होइन. 내가 확신이 생기는 거예요. हामी भित्र चाहिँ आत्मविश्वास 비트코인이 20억 안 받고 30억 안 받아도 내가 안 망하고 하나님의 일을 할 것이라는 것이 확신되어지는 거예요. करोडौँको बिटकोइन प्राप्त नगरे तापनि परमेश्वरको वचन चाहिँ गर्न सक्छु बुझ्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास 세상 गर्नेछ. 사람이 다 망한다고 얘기했습니다. संसारको मानिसहरू 예수님 सबै 십자가에 पतन 다실 때 हुनेछन् 그 भन्नेछ। 십자가에 달리실 때 다 도망갔어요. येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुँदा सबै भागेको थियो. 욕까지 했어요. अनि त्यसपछि, 저주했어요. गाली गरेको थियो, श्रापेको थियो. 그런데 예수님께서 십자가에서 뭐라고 했어요? 다 이루었다 तर 얘기하셨어요. येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा सबै सकियो भन्नुभएको थियो. 모르는 거죠. त्यो चाहिँ 세상 नबुझेको। 사람들은 아무리 말을 해도 못 알아듣습니다. संसारको मान्छेलाई जति 예수님 얘기해도 못 알아들어요. येशू ख्रीष्टले नै भन्नुभएको कुरा 현장 가서 बुझेन। 예수가 그리스도 얘기해도 못 알아들어요. हामीले फिल्डमा गएर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्दा नि बुझ्दैनन्. 오늘 들을 수 있는 우리가 되심을 감사하시기 축원합니다. आज त्यो कुरा चाहिँ हामी सुन्न सक्ने भएर चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्नेछ. 오늘 기회를 잡는 데 마지막 기회예요. आज चाहिँ हामीले अवसरलाई खोज्ने अन्तिम हाम्रो बाटोहरू हो. 처음의 기회예요. हाम्रो पहिलो चाहिँ
अवसर हो, 영원한 기회예요. अनन्तको अवसर हो। 오늘 예수가 그리스도라 그 그리스도가 나의 그리스도가 되어지고 이 그리스도가 이루어지는 마지막 기회를 붙잡는 우리가 되시기 축원합니다. आज चाहिँ येशू चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने त्यो ठुलो अवसरलाई लिने आजको चाहिँ अन्तिम र सुरुवातको समय भएको होस्। 오늘 이 사실이 누려지는 순간부터 뭐가 열어져요? 축복이 모든 축복이 열어지는 것이 보여준다니까. आज चाहिँ यो कुरा प्राप्त गर्ने समयबाट चाहिँ सबै कुराको आशीर्वाद प्राप्त 그러면 गर्छ। 다른 무슨 얘기 하겠어요? अनि त्यसपछि के काम 여러분 गर्न 현장 가서 सकिन्छ भने, 내가 옛날에 이렇게 해가지고 돈 벌었어 이런 얘기 절대 안 합니다. त्यस्तो बुझियो भनेदेखि मैले पहिला यस्तो काम गरेर चाहिँ यसरी 무슨 पैसा 얘기 하겠습니까? कमाएको थियो भनिँदैन। 예수가 그리스도시다. येशू चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनिन्छ अरे। 그 그리스도가 지금 나의 주인이 되시니까 나는 이렇게 행복하다. उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट मेरो मालिक हुनुहुन्छ र म यसरी खुसी छु भनिन्छ। 그래서 나는 전도한다. त्यसैले त मैले उहाँको लागि 나는 내 모든 것을 들여서 선교하고 있다. त्यसैले मैले सबै आफ्नो जीवन समर्पण गरेर मिसनको काम 나를 गर्छु। 통해서 내 허리에서 나오는 내 후대뿐만 아니라 모든 후대를 통해서 나는 그 후대를 위해서 기도하고 있다. त्यसैले मेरो सन्ततिहरूको लागि नि मैले प्रार्थना गरेको छु। 나는 이 교회가 어려울 때, 교회가 무너질 때 그 무너지지 않는 저주, 재앙을 막는 중지자 목회자가 될 것이다. त्यसैले मेरो मण्डलीमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा त्यो मण्डलीलाई नडगमगाउने चाहिँ हामी मण्डलीका विश्वासी हुनेछौँ भनेर प्रार्थना गर्ने। 이걸 우리가 TV에서 본다고 생각해 보세요. हामीले चाहिँ टिभीमा हेर्दाखेरि हामीले विचार गरौँ। 우리가 십자가를 보면서 십자가에 달리시는 예수님을 보면서 베드로가 막 하는 거 그거 보면 아유 저 베드로 나쁜 새끼 했을 거 아니야, 맞죠? 예수 क्रुसमा बलिदान हुँदा त्यति बेला 예수님이 다시 살아나실 것을 알았으면 베드로가 그렇게 안 했을 거라, 맞죠? पत्रुसले चाहिँ त्यसो भन्ने थिएन यदि जीवित फेरि हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको 예수님이 왜 오셨는지를 모르니까 그렇게 얘기한 거라. किनभने येशू क्रिस्ट किन आउनु भएको थाहा थिएन त्यो भएर उचिटर आएको थिए। त्यस्तो 만약에 भनेको थिए। 텔레비전에 내가 나왔으면 어떻게 하겠습니까? 정말 좋겠네 말고요. 뭘 봐야 돼요 지금? टिभीको अगाडि आफू आउँदाखेरि 우리의 चाहिँ के 모습, हुनुपर्छ? 우리의 말, 우리의 보고 TV에 나온다고 생각해 보세요. हाम्रो स्वरूप चाहिँ टिभीमा आउने सोचेर चाहिँ हेर्नुस् रे कस्तो गरिन्छ। 매일 돌려볼 거라, 맞죠? अनि दैनिक रूपमा चाहिँ हामी हेर्छौँ 내가 왜 저만 했을까? मैले किन त्यस्तो कुरा भने होला भन्ने हुन्छ। 내가 저렇게 그랬네. मैले त्यस्तो काम गरेँ नि भन्ने हुन्छ अरे। 그거 보면 압니다 우리가. त्यो मात्रै हामीले देख्यौँ भने मात्रै थाहा हुनेछ अरे। 아니요, 꼭 TV에만 나면 압니까? 말씀에 서면 돼요. हामी चाहिँ वचनभित्र 말씀이 어떻게 흘러가고 있는지만 보면 우리가 어떤 고백을 해야 될지 하나님께서 내 입을 주관해 주시는 거예요. वचनको प्रभाव कसरी बगेको छ त्यो कुरालाई बुझ्यो भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुराको ज्ञान दिनुहुनेछ। 그럼 나는 뭐만 할 수 있어요? त्यसैले हामीले चाहिँ कस्तो कुरा भन्न सक्छौँ? 복음을 증거하는 게 되어지는 거예요. सुसमाचारको चाहिँ 복음이 साक्षी 증거되면 भएको 어떻게 कुरा। 합니까? 내가 재창조가 되어지는 거예요. सुसमाचारको साक्षी भयो भने हामी 운명 नयाँ सृष्टि 사주 हुनेछौँ। 팔자에 빠져나왔음에도 불구하고 그 운명대로 습관대로 각인대로 뿌리대로 체질대로 살아가는 나의 모습을 보면서 한탄하는 것이 아니라 예수가 그리스도라 선포하며 이 예수만이 증거될 수밖에 없는 삶을 살아가게 되어지는 거예요. विगतको कुरामा रुमल्लिएको हाम्रो जीवनशैली चाहिँ येशू क्रिस्टको आशीर्वादभित्र त्यो कुरा प्राप्त गर्नेछौँ र त्यसलाई थाहा 오늘 पाउँछौँ। 텔레비전에 나온 모습을 보면서 내 모습을 보면서 아이고 내 저때 그렇게 한탄하고 내가 절대 말하지 말 걸 하는 것이 아니라 아 내가 저랬기 때문에 그리스도가 필요하구나. हाम्रो चाहिँ स्वरूप नचाहिने स्वरूप हामी प्रति भएका नकारात्मक 나는 참 स्वरूपलाई हेरेर 불가능한 होइन, 인간이구나. तर परमेश्वरलाई हेरेर 난 그리스도 아니면 안 되는구나. क्रिस्ट भन्दा बेकार बाहिर म जिउन सक्दिनँ 그러면 भन्ने 내가 오늘 कुराले 뭘 잡겠어요? 말씀 잡겠잖아요. त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले 눈 वचनलाई 뜨자 लिन 말씀 सक्नेछौँ। 잡기 시작하는 겁니다. हामीले चाहिँ आँखा खुल्ने बित्तिकै वचनमा रहनेछौँ। 하루 종일 보는 것을 기도 속으로 넘어가는 거예요. दैनिक रूपमा चाहिँ हामी दिनभरि प्रार्थनाभित्र रहनेछौँ। 그리고 내일의 또라는 하나님의 응답을 보면서 뭐예요? 밤에 또 나를 치유하는 시간을 갖는 거예요. अनि दैनिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ आफूलाई पूर्णतया निको पार्ने चाहिँ समय प्राप्त गर्नेछौँ। 복음이 증거될 때요, 내가 재창조되고 우리 가정과 후대와 내 교회가 재창조되는 줄 믿으시기 축원합니다. सुसमाचारमा पूर्णता पायौँ भने हामी सबै हाम्रो परिवारहरूलाई पनि आशीर्वादमा पूर्णता 내가 पुर्याउनेछौँ। 아프기 때문에 이렇게 살아야지가 아니에요. हामी बिरामी 내가 भएको 못 कारणले 배워서 यसरी 이렇게 चाहिँ 살아가야지가 아니에요. हामीले नसिकेको कारणले यसरी व्यर्थमा जिउने छ भन्ने होइन। 재창조,
हामी चाहिँ नयाँ सृष्टि हुने 하나님은 내 운명을 바꾸시고 내 환경을 바꾸시고 내 상황을 바꾸시는 줄 믿으시기 바랍니다. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो भाग्य परिवर्तन हुन्छ हाम्रो सबै कुरालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास 하나님 내 편이에요. परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ 하나님이 상황을 내 편으로 만드시는데 परमेश्वरको सबै कुरा चाहिँ हाम्रो पक्षमा बनाइएको कुरा हो 그 나를 죽일 것 같이 노려보는 그 눈빛에서 하나님이 하시는 것을 보게 되어주는 거예요. हाम्रो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै चलाइनु पर्नेछ 하나님 편이 하나님 편이 내 편이가 뭐예요? 내가 하나님 편이기 때문에 그런 거예요. परमेश्वरको पक्ष हामीसित हुनु भनेको हामी परमेश्वरको पक्षको 쉽습니다. सजिलो छ त्यो। 사람 편에 쓰는 게 아닙니다. मान्छेद्वारा हुने 세상 कुरा 편에 हो। 쓰는 게 아닙니다. संसारले गर्ने कुरा होइन 하나님 편에 쓰시길 축원합니다. परमेश्वरले चाहिँ गर्नुहुने कुरा हो 그러면 돼요. त्यो बुझ्यो भनेदेखि हुन्छ 자꾸 세상 편에 드지 마시고 하나님 편 드시 우리 가족들 되시길 축원합니다. निरन्तर संसारको पक्षमा होइन तर 기회라 परमेश्वरको 얘기하시는 पक्षमा 거예요. 그게 त्यो चाहिँ अवसर भनेर 찬스는 भन्नुहुन्छ। 잡아야 됩니다. त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्नेछ 오늘 우리 갈보리 교회 나에게 우리에게 우리 후대에게 이 기회가 왔습니다. हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो विश्वासीहरूमा चाहिँ यो अवसर आएको छ 그 기회를 붙드는 우리 가족 되시길 축원합니다. त्यो अवसरलाई समात्ने हामी सबै विश्वासी भएका हौँ 매일매일 먹을 거 달라, 입을 거 달라 그런 기도가 아니에요. 영원한 것을 붙잡는 거라니까요. दैनिक रूपमा चाहिँ खाना लाउन दिनुहोस् होइन अनन्तको कुरालाई चाहिँ 샘의 근원을 찾는 거예요. त्यो कुरालाई चाहिँ खोज्ने हो 오늘 진정한 회복되는 가족 되시길 축원합니다. आज चाहिँ साँच्चै हामी त्यो कुराबाट पूर्ण भएका परिवार हुन सकेको हौँ 그래서 우리는 뭘 볼 수 있어요? त्यसैले 시간표. हामीले के हेर्न सक्छौँ भने समयलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ 축복의 시간표가 뭡니까? आशीर्वादको समय भनेको के हो भने 우리가 오늘 복음을 복음을 받고 구원 속에 들어가면요. आज चाहिँ हामी सुसमाचार प्राप्त गरेर त्यो उद्धारभित्र पस्यौँ भने 하나님이 하시는 것들이 보여지죠. परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरू देखिनेछ 과거, 현재, 미래가 정리되기 시작한다니까요. विगत वर्तमान भविष्य सबै छुट्याएर देखिनेछ 이게 하나님의 시간표라. त्यो नै परमेश्वरको समय हो 정확하게 말하면 하나님의 절대 계획이라고 얘기하는 거예요. छिटो भन्दाखेरि चाहिँ 그러면 परमेश्वर 우리는 뭘 잡으면 돼요? 절대 언약. त्यसैले हामीले साँचो करारभित्र रहनु पर्नेछ 그래서 오늘 뭐예요? 말씀이 들려지는 시간표가 있어야 되는 거예요. त्यसैले वचन सुन्न सक्ने समय हुनु पर्नेछ 말씀이 안 들리면 시작도 안 한 거라 사실은. हामीले वचनलाई सुन्न सकेन भने वचन बुझ्न सक्ने भने हाम्रो सुरुवात पनि राम्रो हुने छैन 말씀이 안 들려지면요 보이는 게 다 육신적인 것밖에 안 보인다니까요. वचनलाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखि हामीले हेर्ने कुरा 영적 सबै 사실이 안 संसारको कुरा। 보여져요. हाम्रो आत्मिक स्थितिलाई बुझ्न सकिँदैन 희한하죠. 눈에 뭔가 씌인 것 같아. अनि आँखाले देखाएको कुराहरू सबै अचम्मको लाग्न सक्छ 그런 느낌 받아보신 적 있으십니까? त्यस्तो अनुभव गर्नुभएकोहरू कोही हुनुहुन्छ 연애하셨대. 어떻게 돼요? पहिला आफूले मन पराएको मान्छे भेट्दाखेरि कस्तो 다른 लाग्छ? 남자 다른 여자 보이듭니까? अरू केटाकेटी हेर्न सकिन्छ त 뭔가 씌었다 그러잖아. 콩깍지 씌었다 그러잖아. 맞죠? अनि त्यस्तो देखिँदैन 근데 아직도 저는요. 콩깍지가 안 벗겨지는 분이 한 분 있어요. तर अहिले पनि त्यस्तो नभएको 우리 मान्छे 부목사님. हाम्रो पास्टर 안전아, 선아, 윤주 생각. उहाँले चाहिँ पास्टरजी जे बसे पनि उठे पनि आफ्नो श्रीमतीलाई एकदम सम्झिनुहुन्छ अरे 저는 알기 때문에. 예. 근데 이게 이게 씌워지면요. 그것만 보이게 된다니까요. त्यो कुरा एकाग्रता एउटै कुरामा एकाग्रता भयो भने त्यो 그렇다고 우리 부목사님이 오직 예수가 아닌가 무슨 소리인지 아시죠 이거? 또 우리 목사님 우리 윤주 사모님밖에 안 본다 이 소리가 아닙니다 지금. 지나갑시다. 그래서 여러분들 아셔야 될 게 뭐예요? 복음의 눈이 뒤집어지면요 쌓이게 되면요 말씀이 보여지기 시작한다니까요. त्यसैले हामीले बुझ्ने कुरा सुसमाचारलाई मात्रै हेर्ने वचनलाई मात्रै हेर्ने दृष्टि हामीमा हुनुपर्छ 그럼 뭐가 돼야 되는 복음이 이해되기 시작. त्यसो भयो भने हामीले सुसमाचार के हो भन्ने कुरा बुझ्न 복음이 सक्छौँ 이해됐다는 게 뭐예요? 복음이 믿어지는 거예요. सुसमाचारलाई बुझ्यौँ भनेदेखि त्यसमा विश्वास 그래서 매일같이 강대에서 오직 하는데 오직이 이게 오직이구나 이게 보여지기 시작하는 거라. त्यसैले पुलपिटबाट जहिले पनि केवल मात्रै येशू ख्रीष्टको बारेमा 근데 이게 안 되니까 하나님이 오직으로 막 이끌으신다니까. त्यसैले परमेश्वरले केवल त्यो एउटै 상황과 कुरा 환경과 मात्रै 어려움과 막 이렇게 가지고 오직을 만들어내.
कुनै पनि परिस्थितिमा एउटै कुरालाई भनिएको छ। 이때 많은 분들이 포기한다니까요. त्यति बेला धेरै मानिसहरू चाहिँ असफलता हुनेछन्। 이때 부끄러움 당한다니까요. तिनीहरू चाहिँ त्यति बेला लज्जित 그러니까 पनि हुनेछन्। 실족해. अनि त्यसमा चाहिँ असफल 아니에요. हुन्छन्। त्यो होइन। 하나님이 나에게 딱 맞춰가지고 오직의 비밀을, 오직의 복음을 이해시키시고 믿게 하시는 하나님의 시간표. परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको उत्कृष्ट एउटा समय छ, त्यसमा चाहिँ केवल एउटै कुरा मात्रै ध्यान आकर्षण 문제가 아닌 하나님이 나를 너무 사랑하시는 거라. समस्याभित्र होइन, तर परमेश्वरले आफूले एकदम प्रेम गर्नुभएको समयमा 내가 실수한 것처럼 보이 아니요. हामी असफल भएको जस्तो लाग्छ, त्यो होइन। 내가 미쳐가지고 그런 거 아니요. हामीले चाहिँ त्यो अन्य कुरा सोच्छौँ, त्यस्तो पनि होइन। 하나님의 정확한 시간표. परमेश्वरले सही दिनुभएको समय। 오늘 복음이 이해된다는 것이 무엇이냐? आज सुसमाचारलाई बुझ्नु भनेको कुरा के हो भने 예수가 그리스도라는 사실이 진짜 믿어지는 시간표인 줄 믿으시기 축원합니다. येशू चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविक कुरालाई बुझ्ने चाहिँ समय भयो। 그러면 기도가 되어지기 시작한다니까요. त्यसो भयो भनेदेखि प्रार्थना चाहिँ हामीले हुनेछ। 기도하기 어렵죠. हामीले गरेको प्रार्थना गाह्रो छ। 기도를 잘못 이해하고 계셔서 그래요. त्यो चाहिँ प्रार्थनालाई गलत किसिमले बुझेको भएर 기도는 행복한 겁니다. 기도는 누리는 거예요. प्रार्थनाद्वारा 여러분들이 아침에 눈 뜨고 하나님 엎드려가지고 주야 이렇게 기도 아닙니다. बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रभु भनेर चाहिँ घुप्टो पर गर्ने 여러분이 कुरा 눈 होइन। 뜨자마자 누워서라도 주님 부를 때 그게 기도야. हामीले आँखा खुल्ने बित्तिकै सुतेकै ठाउँबाट प्रभु धन्यवाद भन्नु पनि प्रार्थना हो। 그냥 주님 안에도 아버지만 불러도 된다니까요. प्रभु पिता भनेर मात्रै बोलाउँदा मात्रै पनि हुनेछ। 그럼 하나님이 아세요? त्यसो गर्यो भने पनि परमेश्वरले 모를 것 같습니까? बुझ्नु हुनेछ। 여러분 필요한 거 모르실 것 같습니까? हामीलाई चाहिएको 여러분 कुरा 아픈 거 모르실 것 같습니까? हामीलाई दुखेको कुरा उहाँलाई थाहा छैन र 여러분 위로받을 만한 이 마음 상태 모르실 것 같습니까? हामीले चाहिँ प्रेरणा पाउनु पर्ने त्यो हाम्रो हृदय उहाँलाई थाहा छैन र 오늘 하나님 바라보기만 해도 하나님 여러분이 치유하실 줄 믿으시기 축원합니다. परमेश्वरलाई हेरेर 바라보는 게 मात्रै पनि 기도예요. उहाँले चाहिँ बुझ्नु हुनेछ। त्यही प्रार्थना। 쳐다보는 게 हामीले 기도예요. हेर्नु प्रार्थना हो, खोज्नु 여러분이 प्रार्थना हो। 성구 암송 멋들어지게 할 필요 없어요. हामीले चाहिँ एकदम विजय भएर ठुलो काम गरेर देखाउनु पर्ने छैन। 그냥 아버지만 불러도 아버지는요. हामीले यतिकै पिता भनेर बोलाउँदा पनि उहाँले सुन्नु हुनेछ। 오늘 아침에 우리 별이가 아빠 부르더라니까요. आज बिहान मेरो सानो छोरीले बाबा बाबा भनेर 더 बोलाए। 자고 싶었는데 अनि मलाई चाहिँ एकदम सुत्न मन लागेको थियो। 조금 아니 5분만 더 자고 싶었는데. अनि 5 मिनेट पनि सुत्न मन लागेको 근데 थियो। 아빠 하는 음성 듣고 벌떡 일어나는 거라. तर उनले बाबा बाबा भनेपछि चाहिँ म चाहिँ जुरुक्कै उठेँ। 할렐루야. हालेलुया। 우리는 뭔가 열심히 하고 잘해야 될 것처럼 보여요. 안 हामी 그렇습니다. चाहिँ 아버지는 मिहिनेत गरेर गर्ने काम मात्रै हेर्नेछौँ, त्यो होइन। 아버지는 그런 게 아버지가 아니에요. हाम्रो पिता चाहिँ त्यस्तो पिता हुनु। 우리 하나님은 육신의 아버지처럼 뭐 상황 보고 그런 거 아닙니다. 전능하신 창조주 하나님이셔요. हाम्रो पिता परमेश्वर पिता चाहिँ शारीरिक पिता जस्तो होइन, उहाँ चाहिँ संसार 우리가 매일매일 그냥 सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। 주님 아버지만 보기만 해도 하나님은 모든 것을 아시고 회복시키고 지키시고 다 이루실 줄 믿으시기 축원합니다. हामी दैनिक रूपमा पिता प्रभु भनेर उहाँलाई पुकार गर्दाखेरि उहाँले सुन्नुहुनेछ। 또 자식 얘기인데 어저께 열몇 시에 공부하다 유성빈이가 치킨 사달라는 거라. मेरो छोराको कुरा गरेको, राति उसलाई चिकन खान मन लागेछ। 그 치킨 먹으면 안 되는 줄 알면서도 아버지 하는 말에 त्यो राति त्यसरी खान हुँदैन थियो र पनि 치킨 बाबा 가게에 가가지고 30분을 기다려가지고 그 추운데 그거를 가져오는 게 부모 마음이라. अनि बाबाको के अरे काम चाहिँ चिकन राति नै भए पनि त्यो बच्चालाई खानेकुरा ल्याइदिनु चाहिँ 그리고 그 महत्त्वपूर्ण। 치킨 먹는 모습 보면서 즐거운 게 아버지라. अनि त्यो चिकन खाएको खुसी भएर खाएको म स्वरूप हेर्दाखेरि 뺏어 त्यतिखेर 먹고 싶은데 못 뺏어 먹는 게 아버지 अनि 마음이라. आफैलाई पनि खान मन लागेको थियो। 와 저는 우리 아들 저럴 줄 몰랐답니다. त्यस्तो जेस बाबा भएर चाहिँ 하나를 안 주네. आफ्नो बच्चा बच्चीलाई त्यस्तो किसिमको 그게 부모 마음이 아버지 पिता 하나님 마음이야. हाम्रो बाबाहरूमा हुने। 그래서 오늘 말씀만 들려주기 시작하면 되는 거라. त्यसैले हामीले चाहिँ वचन मात्र हामीले सुन्नुपर्छ। 그러면 기도가요 어느 순간 속에도 기도가 적용이 된다니까. 모든 곳에서 기도가 되어지는 거라. त्यसैले प्रार्थना हामीले सुन्ने बित्तिकैदेखि नै सबै कुरामा चाहिँ
हामीले प्रार्थना अन्तर्गत 오늘 गरेका 1부 कामहरू 말씀과 2부 말씀을 적용하셔서 들으시면요. 여러분의 기도가 달라질 겁니다. आज पहिलो संगति र दोस्रो संगतिको वचनलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुले 기도는 फरक पाउनु 복음을 누리는 겁니다. सुसमाचार चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सुसमाचारलाई प्राप्त 즐기는 गर्ने मार्ग हो 거예요. रमाहट गर्ने मार्ग हो 걱정하지 마시고 진짜 누리시길 축원합니다. चिन्ता नगर्नुस् त्यसमा 목사님, 내가 रमाहट 이런 गरेर 짓 पालना 했는데요. गर्नुस् 목사님 내가 이렇게 살아가는데요. 또 이 짓을 했는데요. पास्टरज्यू यस्तो म चाहिँ त्यस्तो किसिमले दुःख छ त्यस्तो किसिमले दुःख छ नभन्नुस् 하나님은요. 너는 내 것이라 얘기하세요. परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू मेरा हौ 이게 복음입니다. त्यही चाहिँ सुसमाचार हो 복음은 죽이는 게 아닙니다. सुसमाचार चाहिँ हामीलाई 어떠한 상황 속에서 살리는 거예요. जस्तोसुकै परिस्थितिमा 탕자를 हामीलाई 기다리는 जीवन 부모의 दिनुहुने, 마음. साँच्चीकै रूपको चाहिँ 네가 그 짓을 했으니까 네가 그 꼴하지 났지. 네가 그래서 도망가 네 아버지 돈 재산 탕진했지. 이러지 아니하시고 금 반지 껴주시고 깨끗이 씻겨주고 먹을 것 잔치상을 세워주시는 거라. सबै कुरा सम्पूर्ण कुरा हामीलाई चाहिएको कुरा दिनुहुने चाहिँ 우리가 하나님 바라볼 때 하늘 잔치가 열리신 줄 믿으시기 축원합니다. परमेश्वरलाई हामीले भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ हामीलाई दिनुहुने 전도가 보여지기 시작하는 거예요. अनि सुसमाचारलाई 그러니까 दिनुहुने। 즐거워야 전도할 거 त्यसैले 아닙니까? हामीले 맞죠? खुसी 이게 भएर रमाहट भयो मात्रै सुसमाचार 이런 गर्न सक्नेछौँ। 복음이 내가 지금 누리고 있는 복음이 행복한 거라. त्यसैले हामीले यो पालना गरेको सुसमाचारमा चाहिँ खुसियाली छ 종교는 쳐내고 찢고 내 죄를 들춰내가지고 막 후벼대는 건데 복음은 숨겨주고 감춰주고 쓰다머주고 안아주고 끝까지 기다려주는 거라. अरू धर्म चाहिँ खोज्दै गर दुःख कष्ट सबै देखिने कुरा हो तर सुसमाचार चाहिँ सबै कुरालाई लुकाएर 복음 안에 있으니까 행복한 खुसी दिने 거라. कुरा। 복음 안에 있으니까 자유를 얻은 거라. सुसमाचारभित्र हुँदा खुसी हुने अनि स्वतन्त्र हुने 복음이 이해되면 기도가 되어지고 기도가 되어지면 전도가 되어진 줄 믿으시기 축원합니다. सुसमाचारलाई बुझ्यौँ भने के अरे सुसमाचार प्रचार गर्ने आशीर्वाद प्राप्त गर्ने 돌아다닌다고 되는 게 아닙니다. हामी घुमेर हुने कुरा होइन 내부터 행복하면 돼요. हामी आफै स्वयंबाट चाहिँ खुसी हुने हो 반석 위에 세워야 된다니까요. हामी चट्टानभित्र खडा हुने हो 모퉁이 돌 대신 그리스도가 기둥 되셔야 되는 거라. अनि कुनै पनि स्थितिमा क्रिसभित्र चाहिँ रमाहट गर्ने कुरा 오늘 हो। 그리스도 누리시는 우리 아들 되시길 축원합니다. आज चाहिँ क्रिसभित्र रमाहट गर्नुभएको होस् 세 번째, 축복 속에서 흔들리지 말아 얘기하시죠. अनि आशीर्वादभित्र चाहिँ नडराउनुहोस् नडगमगाउनुहोस् 오늘 어려움 왔습니까? जस्तोसुकै परिस्थिति भए तापनि गाह्रो परिस्थिति भए 시대가 어렵죠. तापनि यो युग चाहिँ गाह्रो युग हो 지금 더 어려워질 겁니다. अगाडि भविष्यमा झन् धेरै गाह्रो हुनेछ 그 어려움 속에서 우리는 뭘 바꿔야 돼요? त्यो गाह्रो परिस्थितिमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने 생각이 바뀌어야 돼요. हाम्रो सोचाइलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ 믿습니다 하면서 속으로는 생각으로는요 안 될 거라고 생각하고 있다니까요. विश्वास गरेर पनि भित्र हृदय चाहिँ यो होइन जस्तो लाग्न 아유, सक्छ 저 인간은 안 돼. त्यो मान्छे किन यस्तो भएन 저 사람은 내 자식, 내 아들이지만 안 돼. मेरो बच्चा हो तर किन त्यस्तो छैन 혹시 그렇게 생각하고 계시지 않습니까? त्यस्तो सोचाइ कसैले सोच्नु भएको छ भने 오늘 하나님을 믿으시기 축원합니다. आजबाट चाहिँ त्यो सोचाइलाई हटाएर परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् 아무리 예수가 그리스도라 외친들 믿지 않으면 아무 소용이 없는 거예요. जतिसुकै येशू क्रिस्टलाई विश्वास गरे पनि विश्वास गरेको छ भने पनि त्यसलाई साँचोले विश्वास गर्नुभयो भने केही त्यसको अर्थ हुँदैन 절대 불가능한 그게 응답으로 붙잡는 것이 아니라 하나님이 하셔야 될 이유를 발견하셔야 되니까. साँच्चै नै असम्भव कुरालाई परमेश्वरले सम्भव बनाउनुहुन्छ त्यो कुराको अर्थ बुझ्नुपर्नेछ 그리세요. 계속 하나님께서 생각으로 계속 기도로 돌리시라니까. अनि त्यसको लागि जहिले पनि हरेक कुरामा परमेश्वरको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्नेछ 기도 응답 그대로 되어지 생각대로 되어진다니까요. प्रार्थनाको जवाब चाहिँ जस्ताको तस्तै गरी आउनेछ 10년짜리 20년짜리 기도해 본 적 있으십니까? 10-20 वर्ष प्रार्थना गर्नुहुने कोही हुनुहुन्छ 10년 20년 뒤에 응답 온다니까요. त्यो 10-20 वर्षकै जवाफ आउँछ त्यस्तै 어떻게 응답 오는지 아세요? कसरी आउँछ थाहा छ 색깔뿐만 아니라 모든 것이 정확하게 하나도 기도했던 것 변함없이 그대로 응답받는 거예요. एउटा पनि कुनै कुरा फरक नभई प्रार्थना द्वारा गरेको कुरा जस्ताको तस्तै हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ
절대 불가능하다고 다른 사람들이 이런 얘기하면요, 그거는 말도 안 돼, 그거는 안 돼, 얘기하고 있다니까. साँच्चीकै असम्भव कुरा संसारको मान्छेलाई भन्यो भने तिनीहरूले यो नहुने कुरा हो, हुँदै नहुने कुरा हो भन्छन्। 그런데 하나님께서는 그 나의 생각 속에 있는 그 기도를 아시고 하나님께서는 10년, 20년 뒤에 성취해 나가신다는 거예요. तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो प्रार्थना 10 वर्ष 20 वर्ष जति भयो नि त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ। 절대 불가능할 겁니다. साँच्ची नै असम्भव कुरा चाहिँ सम्भव। 그렇기 때문에 하나님이 하시는 거예요. त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले सबै काम 그래서 하나님께 완전하게 맡기시라니까. त्यसै सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई जिम्मा लगाउँ। 다 온전하게 하나님 믿고 맡기시라니까. पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई विश्वास गरेर चाहिँ जिम्मा लगाउँ, समर्पण। 여러분들 그래서 생각이 바뀌어야 돼요. त्यसैले हाम्रो विचार परिवर्तन हुनुपर्छ। 내 기준, 수준, 표준, 각인풀이 여기도 나오지만 문제 사건 각인풀이 쳐질 때 바꾸는 거야. हाम्रो परिस्थिति अनि हाम्रो समयहरू हाम्रो सबै स्थितिहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। 갈등이 왔습니까? द्वन्द्वमा पनि हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। 우리 마음의 중심 अनि हाम्रो हृदयको विचारहरू 치유하는 유일성의 응답이에요. अनि हाम्रो हृदयको विचारहरूलाई चाहिँ निको पार्ने चाहिँ विशिष्टता कुरालाई 갈등을 잘 그러니까 갈등 속에서 여러분들 뭘 발견하냐면요, 내 중심이 어디 있느냐가 중요한 거라. हामीभित्र भएको द्वन्द्वबाट के देखिन्छ भने हाम्रो हृदयभित्रको कुराहरू चाहिँ 오늘 이 갈등과 다떤이라는 단어와 중심이라는 단어는요 매치가 안 되는 것으로 보일 수 있어요. अनि यो द्वन्द्व भनेको कुरा के हो भनेदेखि 근데 त्यसलाई 이 복음의 가치를 알고 깊이 넓이를 아는 그 속에서 내가 갈등을 보잖아요. 그러면 뭐가 보여져요? 중심이 보여지는 거예요. हामीले यो सुसमाचारको मूल्यलाई बुझेर हामी त्यो द्वन्द्वभित्र पस्छौँ भने अनि केलाई देख्छौँ हामी भित्रको कुराहरूलाई देख्छौँ। 그럼 뭐가 나오는 거예요? 나에게 त्यसपछि हामीले के देख्छौँ भने 유일성의 응답이 오는 अनि 거예요. विशिष्टता कुराहरूलाई हामीले हेर्नेछौँ। 이번 저는 마지막 그 핵심이 3번이 핵심이에요. 이번 한 주 동안 묵상해 보시라니까요. यो एक हप्ताभरिको विशेष कुरा हो, विशेष मेसेज हो यो। 우리는 전도자로 부르심을 받았습니다. हामीलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचारकको रूपमा बोलाउनु भएको छ। 내가 오늘 가만히 있는 것처럼 보이고 전도 안 하고 선교 안 하고 후대 키우지도 않고 난 가만히 있는 것처럼 보여집니까? के हामी केही काम नगरिकन चुप लाएर बसेको जस्तो देखिन्छ त? 오늘 그렇게 보여지면 안 돼요. हामी त्यस्तो देखिनु हुँदैन। 지금 우리 갈보리 교회를 통해서 237 5천주적 케냐의 교회가 세워지고 네팔의 교회가 세워지고 지금도 중국, 네팔, 스페인, 일본, 독일 모든 곳에서 지금 우리 랩런트들과 그들과 소통하고 있고 그들을 통해서 하나님 역사하신 줄 믿으시기 축원합니다. अहिले कालबरी मण्डलीद्वारा केन्यामा मण्डली खडा भएको, नेपालमा मण्डली खडा भएको अनि रेमनेन्टहरूद्वारा चाइना अनि भियतनाम अन्य देशहरूमा पनि एकअर्कासित बातचित भएको हामीले देखेको छौँ। 그래서 여러분 조급하면 안 돼요. त्यसैले हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्था नगरौँ। 제가 성질이 급하거든요. मेरो चाहिँ म चाहिँ एकदम हतार गर्ने मान्छे हो। 조급하면 실수하게 된다니까. अनि त्यसपछि हामीले ढिला नगरौँ। 한 박자 쉬고 두 박자 쉬고 세 박자 네 박자 다섯 박자 쉬고 끝까지 하나님이 역사하실 때까지 기다리시는 우리가 되게 축원합니다. हामी चाहिँ एकपटक दुई पटक तीन पटक गर्दै गर्दै परमेश्वरले अन्तिमसम्म चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास 내가 하면 좀만 빠를 수는 있어요. हामी आफ्नै उसले गरौँ भने अलि छिटो गर्न सकेको जस्तो 내가 लाग्छ। 생각하는 거는 응답받을 수 있어요. आफूले सोचेको कुरामा जवाफ पाउन सक्छ। 그런데 그거는 하나님이 하시는 거 아닙니다. तर त्यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा भएको कुरा नहुन सक्छ। 우리는 왜 안 돼요? 우리는 왜 못해요? 나는 왜 못해요? 나는 이렇게 힘들어요? 어려워요? 아니요. हामीले किन गर्न सकेनौँ, किन गर्न सकिराखेको छैनौँ भन्ने कुरा त्यसो होइन। 정확한 시간표 속에서 하나님께서 하시는 줄 믿으시기 축원합니다. एउटा सही समयमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ। 조급해지면 염려 근심 올 수밖에 없어요. हामी चाहिँ त्यसमा ढिला गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ डर त्रास चिन्ता आउन सक्छ। 그래서 결론입니다. त्यसैले अन्तमा चाहिँ 벌써 2025년 11월 달이 왔어요. अहिले चाहिँ 2025को 11औं महिना भइसक्यो। 예, 좀 있으면 내년 이제 금방이에요. अलिकति केही दिनमा चाहिँ तुरुन्तै फेरि अर्को वर्ष लाग्नेछ। 오늘 뭘 깨달으셔야 됩니까? आज चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने
2025년도를 마무리하면서 하나님께 인정받는 여러분이 되시길 축원합니다. 2025 साललाई बुझेर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको 사람 앞에 쓰지 मान्यता 마시고 दिनुभएको 하나님 앞에 쓰세요. परमेश्वरको अगाडि उपस्थित हुनुपर्छ। 하나님을 믿으세요. परमेश्वरलाई विश्वास 하나님이 गर्नुपर्छ। 하실 것을 믿으시길 바랍니다. परमेश्वरले गर्नुहुने हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। 나는 전도자다. म चाहिँ सुसमाचार प्रचार 할렐루야. आमेन। 믿으십니까? विश्वास गर्नु। 여러분은 빛입니다. हामी चाहिँ ज्योति हौँ। 저 보세요. 여러분 빛입니다. हामी चाहिँ ज्योति हो, प्रकाश हौँ। 속지 마세요. हामी चाहिँ भ्रममा नपरौँ। 여러분 빛이에요. तपाईहरू चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। 여러분 통해서 여러분 가정과 후대와 여러분 지역을 살리실 거라. तपाईहरूद्वारा नै तपाईको घर, परिवार, राष्ट्रलाई जोगाउनु। 그리시라니까요. तपाईहरू चाहिँ कचौरा हुनुहुन्छ आशीर्वादको। 그리세요. 그걸 계속해서 나를 통해서 내가 막 전도 운동하고 선교 운동하고 막 한 거를 계속해서 그리시라니까요. त्यसैले हामीद्वारा नै सुसमाचार प्रचार गर्ने, मिसनको काम गर्ने त्यो कचौरा हुनुपर्ने छ। 그린다는 게 뭐예요? त्यो चाहिँ कचौरा भनेको के हो? 생각을 그 속에 들어가는 거예요. अनि त्यसलाई 내 चाहिँ 마음을 그 हामीले 속에 들어가게 하는 거예요. हाम्रो विचार, हाम्रो 일심, हृदय त्यो भित्र 전심 हामीले चाहिँ एकाग्र भएर एक भएर सम्पूर्ण 지속할 수 हृदयले 있는 게 돼요. निरन्तर रूपमा लाग्न सक्ने हुनुपर्छ। 그래서 뭐만 해야 됩니까? 2025년 마무리 지면서 2026년도에 응답받을 것을 기대하면서 최고 기도 많이 하시는 분들 되시길 바랍니다. त्यसैले 2025 वर्षलाई को अन्तको कुरालाई लिएर 26 वर्षको नयाँ 치킨에 욕심 내지 आशीर्वादको 마시고 प्रार्थना गर्नुपर्छ। 아들아, 응? 진짜 내가 기도하기 내가 가장 기도 우리 교회에서 내가 기도 제일 많이 해야지 할렐루야. हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रार्थना गर्ने हामी हुनुपर्छ। 기도하면 손해 봅니까? प्रार्थना गरेर कि हामीले सबै कुरा 손해 안 गुमाउँछौँ 봐요. र गुमाउँदैनौँ। 목사님 나이가 많고 그런데 내가 나를 내가 할 수 있겠습니까? 아니에요. पास्टरज्यू म धेरै उमेर भएको कारणले मैले केही गर्न 성경에 सक्दिनँ, त्यसो 제대로 होइन। 일한 사람들은 다 80세부터 할렐루야. पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हुने काम हो 80-90 वर्षसम्म। 우리 권사님들은 90세부터 할렐루야. हाम्रो यहाँको 지금 시작하시는 거예요. डिकनहरू चाहिँ 90 वर्षको पनि हुनुहुन्छ। 90세 밑으로는 말도 꺼내지 마. त्यही पनि 90 वर्षभन्दा तलको मान्छेहरूलाई चाहिँ 60세 애기라. अनि 60 वर्षको त 70세 청소년이라. झन् 70 वर्षको त जवान। 오늘 이 시간 시작하시길 축원합니다. आज यो समयबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुहोस्। 최고로 전도 많이 하시겠다. सबैभन्दा राम्रो सुसमाचार गर्ने 전도하는 게 아니라 हामीले 전도할 수 있는데 सुसमाचार 그릇으로 गर्ने होइन सुसमाचार प्रचार 재창조되게 गर्ने 하소서. कचौरा र नयाँ सृष्टि हुन सकेको। 그리고 내 업에 학업에 최선 다해야 돼요. 그래서 अनि हाम्रो काम र अध्ययनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। 하나님께서 내 시험 점수를 높여 주시겠지가 아닙니다. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो कामहरूलाई चाहिँ 밤을 새고 이틀 밤 새 밤을 새고 어떻게 막 해도 이길 수 있는 힘이 생기는 거예요. दिन गनेर होइन जतिसुकै दिन गने तापनि त्यसलाई विजय गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। 입 벌리고 있다고 되는 게 아닙니다. हामीले त्यो मुख चलाएर मात्रै हुने कुरा होइन। 여러분들 화단에 보세요. 화단 여기 화단 완전 재창조됐잖아요, 맞죠? हाम्रो त्यो पछाडि हेर्नु सबै नयाँ भइसकेको छ। 저 तल 그냥 된 것 같습니까? सबै कुरा नयाँ देखिन्छ। त्यो त्यतिकै भएर 매일 눈이 오나 눈 안 왔다 지금까지 비가 오나 폭풍이 오나 뭐예요? 계속 다듬은 거라. जे पानी पर्दा पनि जे गर्दा पनि त्यसलाई केयर गरेको कारणले 저 매일같이 매일 물 안 주면 안 됩니다. 여기 흙이 안 좋아가지고요. ती बोट बिरुवाहरूलाई दैनिक रूपमा पानी दिएन भने हुँदैन। 전도 선교 후대 교회도 똑같아요. अनि मिसनको काम, सुसमाचार प्रचारको काम, मण्डलीको काम नि 한 त्यस्तै हो। 사람의 기도가 모든 걸 바꿉니다. एकजनाको प्रार्थनाले सबै कुरा 기도 없이는 이런 일이 될 수가 없는 거예요. प्रार्थनाको बेगर चाहिँ यो कामहरू नै हुन सक्दैन। 매일 다른 거 보지 마시고 진짜 하나님 믿으시길 축원합니다. दैनिक रूपमा अरू कुरा नहेरौँ साँच्चै 하나님께서 어떻게 역사하시는지 증인 될 거 아니에요. 증인이잖아요. 증인 본 자, 체험한 자, 만진 자. त्यो के अरे अनुभव गर्ने त्यसलाई 한 번이라도 이 맛을 보면요 흔들리지 않아요. यो कुराको स्वाद थाहा पाउनेले चाहिँ कहिले पनि डगमगाउँदैन। 맛집 가서 맛을 보는데 근데 그걸 맛을 얘기하겠습니까? मिठो खाने कुरा ठाउँमा गएर त्यो स्वाद थाहा पायो भने त्यो स्वाद त्यसले बिर्सिन्छ त 오늘 बिर्सिँदैन। 그릇 준비하세요. आज चाहिँ त्यस्तो कचौरा हुनुहोस्। 계속 그릇 준비하고 जहिले 계시라니까요. पनि तपाईहरु चाहिँ आशीर्वादको 기회는 कचौरा 옵니다.
त्यो चाहिँ अवसर आउँछ 반드시 여러분과 여러분의 가정과 여러분의 후대가 모든 그 기회가 온다니까요. अवश्य पनि हाम्रा सबै घर 근데 परिवारमा 그 त्यो 기회를 अवसर आउँछ। 어떻게 잡습니까? 우리 대부분의 많은 사람들이 그 기회를 놓쳐. तर 보지를 सबै 못하니까. प्राय सबै मानिसहरूले त्यस्तो अवसरलाई 문제로 보이고 गुमाइरहेका छन्। 사건으로 보이니까 어려운 것으로 보인다니까요. समस्यालाई हेरेर घटनाहरूलाई हेरेर त्यो 근데 चाहिँ 영적 अप्ठ्यारो देख्न सक्छ। 사실을 본 자는요 뭐예요? 그게 기회로 붙잡는 तर 거예요. आत्मिक स्थिति बुझ्ने मान्छे त्यो चाहिँ 그래서 세상 अवसर 사람들이 भन्छ। 그럽니다. 위기가 기회다 얘기하는 거예요. त्यसैले संसारको मान्छेलाई भनिन्छ 삼성이 언제 저렇게 커졌냐? सामसङको कम्पनी कहिले चाहिँ त्यस्तो ठुलो भयो 우리나라 스타일 알잖아요. 대충 만들어내는 거라. हाम्रो देशको 삼성 सबैभन्दा- 핸드폰 만들었는데 이 핸드폰이 그 고장률이 너무 높은 거라. सामसङको त्यो अब मोबाइलको कुरा पनि छ त्यो पनि 그때 이건희 회장이 뭐라고 얘기했어요? त्यति बेला चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षले के गर्नुभयो 마누라 말고는 다 바꿔라 얘기했다. अनि त्यसपछि त्यति बेला आफ्नो श्रीमती भन्दा 그 बाहेक सबै 회사에서 कुरा 나왔던 परिवर्तन 물건들 गर। 다 팔지 않고 다 또 폐기 처분해요. अनि त्यो कम्पनीबाट आएका सबै सामानहरू नबेचेर सबै त्यसलाई चाहिँ किच्याएर अरू नयाँ बनाउने 지금 सुरु। 세계 1등을 अहिले संसारमा एक नम्बरमा आएको छ 위기가 기회에 나는. अनि त्यो एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ अवसर भएर 패배할 인생은요 문제 왔을 때 다 포기합니다. अनि त्यो 문제만 바라봅니다. अनि समस्या आउँदाखेरि मान्छेहरूले समस्यालाई मात्रै हेर्नेछन् 진정한 성공자는 어떻게 됩니까? साँचो विजय चाहिँ के हो भने 문제 왔을 때 나를 변화시켜서 재창조의 역사가 나는. समस्या आउँदा सतावट आउँदा चाहिँ आफूले परिवर्तन भएर नयाँ हुनु 반드시 하나님께서 하실 것을 믿으시고 오늘도 승리하시는 우리 가족 되시길 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 축복합니다. परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई पालना गरेर त्यसमा विजय हुन सकेको हुँ भन्दै आशीर्वाद माग्दछु 아버지 하나님 감사드립니다. प्रभु हजुरलाई धन्यवाद भएको छ 하나님의 기회를 붙잡는 우리 가족 되길 परमेश्वरको 원합니다. उद्देश्यलाई लिने हामी सबै परिवार हुन सकेको 축복받은 줄 믿습니다. आशीर्वाद पाएको कुरा विश्वास 축복을 गर्छौँ 증거할 시간표가 온 줄 믿습니다. आशीर्वाद चाहिँ साक्षीको रूपमा भएको समय भएको 절대 흔들리지 않고 믿음으로 나아가는 우리 가족들 되게 하여 주옵소서. साँच्चीकै नडगमगाइकन विश्वासको जीवन जिउने हामी विश्वासीहरू हुन सकेको 하나님의 것을 볼 수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서. परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह थाहा पाउने भएको हुन सकौँ 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 기도드립니다. सबै वचन 아멘. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा टक्राउँछु आमेन 아버지 하나님 은혜 감사드립니다. 축복 속에 있게 하시고 복음을 누릴 수 있는 증인의 갈보리가 되게 하심을 감사드립니다. 오늘 이 축복의 기회를 놓치지 않는 우리가 되게 하여 주옵소서. 하나님의 시간표를 볼 수 있는 영안을 열게 하여 주옵소서. 오늘 절대 흔들리지 않는 믿음이 회복되는 우리가 되게 하여 주옵소서. 하나님이 나에게 주신 꿈을 회복하는 시간 되게 하여 주옵소서. 어려운 문제 사건 앞에 환경 앞에 내 수준에 내 기준에 맞춰서 내 인생을 살아가는 것이 아닌 하나님께서 주신 그 꿈을 이루어가는 진정한 참된 소망을 성취하는 그 응답 속에 있는 갈보리 모든 가족들 될 수 있도록 하나님이여 축복하고 축복하여 주옵소서. 축복된 인생이 하나님 앞에 예물 드립니다. 예물 드리는 그 손길 기억하시고 그 손길에 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복으로 축복하사 전무후무한 응답의 실현의 증인 그 응답을 마음껏 누리며 증거할 수 있는 갈보리 모든 가족들 될 수 있도록 아버지여 축복하여 주옵소서. 만왕의 왕 되신 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 크고 놀라운 사랑과 성령 내주 인도 역사하심이 오늘 하나님의 축복 속에 이 복음을 증거하며 하나님 앞에 나아가는 모든 갈보리 가족들 위해 우리가 섬기는 가정과 교회와 현장 하나님 또 후대 237 5천 종족 위에 그리고 케냐 갈보리 은혜교회와 네팔 다락방 교회 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.